Selamat marjupa hubata haganupan. Hata ninay bata hubata. Mangingat kon hita. Sonahado halak pardosa islamakon. Halani ganupan do hita mardosa. Keselamatan ai sedo halani horjani jolma. Tapi halani hidup niu hurni nai bata. Jadi sonaha ase boidas keselamatan ai hubata. Sonaha do ase dong kepastian keselamatan ijaloham. On ma bagian nasihol iparimbagas ko kita. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham roha surga jadi manusia. Ham masih paluah. Laho paluah kon hanami halak pardosa. Ai masih sanggal mersahap malaikat. Iha tahon ni bahin magoran ni Yesus. Ai ia do paluah kon bangsa ni humbani dosa ni sidia. Hanami haganupan do mamardosa. Ai masih marhite hidup ni hurmudo. Ase boy hanami maluah. Torangiham hanami Tuhan. Sonaha si Sakeus manjalo keselamatan. Ase hanami pe adong pengalaman nami. Ijalo hanami keselamatan ibagas Tuhan Yesus. On ma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Lukas bin Nusa Pulusia. Mulai ayat 1. Halak pardosa islamatkan. Masuk ma Yesus hu Jeriko. Lanjar motas ma ia hunjai. Jadi adong ma ijai sada halak. Kopala ni si jalo sohe. Namargoran si Sakeus. Nabaya do iya. Ipindo uhur nido si hol mangidah rupani Yesus. Tapi seng tarbahesi halani halak nama bui ai. Ai parbadan na pondok do iya. Gabi marlitun ma iya do pak lobe. Ipanakih masa dahayu anak. Ase taridah si iya ai hunjai do dalan si botasonni. Dopdas Yesus bani ia nanai, makawah ma ia huatas, anjahanini mahubani. Ale Sakeus, podas masusur, ay maningut tondok doau i rumahmu sadarion. Jadi podas ma ia susur, anjaha ijalo ma ia ibagas malas niuhur. Jadi mangidahai marungut-ungut masih dia haganup ninima. Tondok do ia hape bani halak pardosa. Jongjong masih Sakeus. Iha tahun ma bani Tuhanin. Eak Tuhan, satonga humbani artaku hubere ma bani halak nama sombu. Anjaha anggo adong na hutipu opak lopi maai hupaulak. Jadi iha tahun Yesus mahubani. Jupahan haluahon do rumahon sadarion. Ai anak ni si Abraham doho ma iya. Ai naroh do anak ni jolmain. Mangindahi anjaha paluah kon namago. Yesus roh. Laho paluah kon namago. Sonaha do halak pardosa ase ipaluah. Sonaha do halak pardosa islamakon. Anggo buge hita cerita Sakeus. Pasti idinga hita do. Sakeus ay maparbadan na pondok. Sakeus halak pardosa. Tapi gatinan idinga hita, Sakeus parbadan na pondok, halani ididah kita akulani.
Jadi keadaan akulani gatinan dapo hita. Keadaan akulani ia rusi hita. Tapi ang go iparuhurok kita bagian hata ni na bataon, na paling penting tentang si Sakeus ay keadaan pertondian. Pertondian ni si Sakeus horahan. Si holuhur ni jumpa pakot Tuhan Yesus. On keadaan ni. Ay masih halak na si hol jumpa pakon Tuhan Yesus. Langadong na menghalangi ia jumpa pakon Yesus. Sakeus halani sihol tu manguhur ni jumpa pakon Yesus. Ia sahalak perdosa. Yesus memberi keselamatan hubani. Halani keselamatan ay sedo pambahenan ni si Sakeus. Sedo halani horjani jolma. Tapi halani hidup niuhur ni Tuhan Yesus. Ay masing gudidah kita John, sonaha gak ni si Sakeus isalamakon? Iya. Na parlobe ipindo uhur ni dosi hol mangida rupa ni Yesus. On keadaan pertondian. Si hol uhur ni mangida Tuhan Yesus. Lape onga ia jumpa pakon Yesus. Tapi domai bogeni berita tentang Yesus. Sonaha Yesus mengajar, sonaha ia merkuasa paluah kon halak perdosa, sonaha ia merkuasa paluah kon sitaronan ni jolma. Domai bogeni berita ni Tuhan Yesus. Tapi lape ongga ia pajupa. Ay masih bagasuhur ni, si hol tumang mangida halak na sonaha do Yesus on. Anggoham si hol mangida halak nasonaha do Tuhan Yesus. Pasti do Tuhan Yesus menjupahiham. Sonaha si Sakeus adong si hol niuhurni. Ay masih Tuhan Yesus rohu huta Jeriko. Masuk Yesus huta Jeriko, halani Yesus roh mamindahi halak perdosa. Yesus roh mamindahi halak namago. Anggo adong na si holuhur ni jumpa pakon Yesus. Yesus do parlobe si holuhur ni jumpa pakon hita. Ay masih aseboy hita manjalo keselamatan. Aseboy halak perdosa manjalo keselamatan. Na parlobe humbani Yesus. Halanya do ase tadi kon Yesus surga. Ro ia gabe jol mahutanahon. Halani si holuhur ni jupah pakon ham pakonahu. Si holuhur ni jupah pakon halak perdosa, laho paluah kon halak perdosa. Yesus rohu huta Jeriko. Halani adong ibagas huta ai, sahalak na margoran si Sakeus, si holuhur ni jupah pakon Yesus. Ay masih aseboy terjadi keselamatan. Maningun humbani Yesus parlobe. Anggo humbani Yesus domai didah kita. Halani si hol hurni paluah kon hita. Ra ia manadi ko surga. Ro ia gabe jol masongon hita. Tubuh ia bani ianan si turuhan. Ay masih halani si hol ni ia jumpa pakon hita. Ra ia jadi si turuhan. Ase parmahan-parmahan jumpa pakon Yesus. Ase si Sakeus jumpa pakon Yesus. Sakeus halak perdosa. Jumpa pakon Tuhan Yesus. Jadi yang Yesus do masih holuhurni menjumpahi halak perdosa. Na paduahon halak perdosa songon si Sakeus ipindo hurni ase jupah pakon Yesus. Yesus pesihol menjumpahi ia. Si Sakeus pesihol homani ase mangidah Tuhan Yesus. Totu halani Yesus parlo besihol luhurni. Sakeus pesihol luhurni.
Ay masih boy jupa. Ay masih gudidah kita. Halak nasihol jupa pakon Tuhan Yesus songo si Zakeuson. Agepe buwe na mangambati. Halak na mangiri ko Tuhan Yesus. Mambahen lang taridah ni Tuhan Yesus. Kalani ia perbadan na pondok. Tapi sihol niuhur ni ay. Begalan humbani na mangambati. Adong jalan keluar. Berarti setiap halak na sihol jupa pakon Tuhan Yesus. Agepe adong na mangambati. Adong lalap jalan keluar. Tapi ang gulang siho luhurta mangidah Yesus. Lang siho luhurta jupa pakon Tuhan Yesus. Lang siho luhurta manandai isi Tuhan Yesus. Adong dulalap alasatta. Mase lang rahita manangar hata ni bata. Adong dulalap sidaliata. Mase lang rahita mandihuti. Partupuan guna manandai Tuhan Yesus. Jadi sonaha doa sehalak pardosa oni selamakon. Na parlobe humbani Tuhan Yesus. Yesus sendiri memindahi halak pardosa. Na paduahon maningun humbani halak pardosa ay sendiri. Humbaku, hubamu. Adong sihol niuhur sihol jupah pakon Tuhan Yesus. Aseboy pajupah. Jadi yang gudidah kita sonaha si Zakeuson jupah pakon Yesus anjaha manjalo keselamatan. Na parlobe masuk ma Yesus hu Jeriko lanjar motas ma ia hujai. Halani adongi jai sadahala na margoran si Zakeus sihol jupah pakon Tuhan Yesus. Ididah Tuhan Yesus paruhuran ni si Zakeus. Ibotoh Tuhan Yesus Zakeuson halak pardosa. Ay masih masuk Yesus hu Jeriko. Jadi adong mejai sada halak kopala ni si jalosohe na margoran si Zakeus na bayak do iya. Anggo manurut jolma lang adong behahurangan ni si Zakeuson. Jabatan adong do. Duit halak na bayak do iya. Tapi adong nahurangi lobe ni nebata. Lape ijaloni keselamatan. Ay masyang gulape ijaloham keselamatan. Sona hape buweni hartamu ibere nebata. Sona hape hebat ni jabatanmu ibere nebata. Lang puas si bagas guluhmu. Zakeus adong jabatan ni. Halak na bayak. Tapi adong sadanari keadaan pertundian ni horahan. Ay masih pindohur ni dosihol mangida rupa ni Yesus. Lape jupah ia pakon Tuhan Yesus. Halani Yesus dona mambere pertundian ni. Yesus dona boy mambahen tondi na horahanon. Ipuas kon Tuhan Yesus. Ay masih dopi bogeni Yesus roh hu Jeriko. Marlitun ma ia dopak lobe. Ipanaki masa dahayuanak ase taridah ni ia ay hunjay do dalan si botason ni. Berarti lang adong na manghalangi ia. Jabatan lang manghalangi ia. Halak nama buwe lang manghalangi ia. Badannya pondok pelang manghalangi ia. Ase jupah pakon Tuhan Yesus. Berarti halak nadong alasan ni, adong sidalian ni, aselang ra ia manangihon hata ni nebata. Halani lape sihol do uhurmu manandai Tuhan Yesus. Lape perlu pangahakmu isalamakon. Si Zakeus perlu tumang pangahap ni. Ipindohur ni mangidah Tuhan Yesus. Ay maseganupan na menghalangi ia. Boy itadikon ni. Marlitu niya, inakihini sa dahayuanak, halani hunjay dalan si botason ni Tuhan Yesus. Dobdas Yesus bani iya nanay, makawah ma iya huatas.
Anjaha nini mahubani. Ale Sakeus, podas mahu susur. Ay maningut tondo doau i rumahmu sadarion. Sonahado pangarusyota hata ni Jesuson bani si Sakeus. Ise doga ni Jesuson. Ase boy itandai ni si Sakeus. Ibu toh ni Gurani. Ibu toh ni Ija iya Marianan. Ibu toh ni si Sakeuson horahan pertundian ni. Yesus nai bata mamindahi halak namagu, mamindahi halak pardosa, halani aido tujuan ni rohu tanohon. Bahin maguran ni Yesus, ay iya do paluah kon bangsa ni humbani dosa ni sidea. Ay masedop dasi bani hayu ijasi Sakeus manaki. Soh Tuhan Yesus. Berarti ang goy pindo uhurmu jupah pakon Yesus. Lang boy lang soh do Yesus. Ihatahon ni do bamu, idiloni do gorammu. Anjahani ni bani si Sakeus. Maninguton do au i rumahmu saderion. Maningun. Lang ra Yesus manadikon si Sakeus. Anggolapi ia tondok bani rumah ni si Sakeus. Anggolapi ibereni keselamatan bani si Sakeus. Halani Yesus rolah ho memberi keselamatan. Si Sakeus pesihul ho manihurni jumpa pakun Yesus. Ay mase podas ma ia susur. Anjaha ijalo ma Tuhan Yesus ibagas malas niuhur. Lape ongga pengalaman ni si Sakeus songonon. Berarti dop ibogeni hata ni Yesus. Oh Sakeus, podas mau susur. Maningut tondo kayu rumahmu. Torang bani si Sakeus. Yesus namar sahapon naibata. Lape ongga au jupa, tapi ibu toh ni goraku. Lape ongga hanami perjupa, ibu toh ni adong ngau atas kayu. Rakyat tondok rumahku. Ay masedop dasi rumah. Mitur mangaku si Sakeus. Ihatahon ni. Ihat Tuhan. Satonga humbani artaku. Hubere mabani halak nama sombu. Anjaha angguadong na hutipu. Opa lopi maay hupaulak. Mangaku dosa. Mase mangaku dosa si Sakeus bani Yesus. Halani tanda ini. Yesus donai bata. Namar kuasa mengampuni dosa. Namar kuasa manasap dosa ay manay bata. Itandai Sakeus disuson nai bata. Ibo toh ni goraku. Berarti Yesuson nai bata. Anggoy atas hayu piaw ibo toh ni goraku. Ibo toh ni ang manaki. Berarti ahan na huhurjahos sa dokah niyon. Ididah Tuhan Yesus do. Sonay maparuhuran ni si Sakeus. Ay maselangadong be iponop ko ni bagasuhurni. Mitor mangaku iya bani Yesus. Anggo adong nahutipu hupaula ko pa halilopit. Sadokah niyon itipu ni halak. Bayak iya. Langong ga idalakon ni makahulongi halak nalegan. Agepe adong titahni, tapi langi dalakon ni ay. Tapi dop jupah pakon Tuhan Yesus. Berubah. Adong paruhuran na baru. Satonga hubani hartaku. Hubere bani halak nama sombuh. Berarti sadar si Sakeus. Harta nai patupuni sadokah nion. Lang memberi kepuasan ni bagas pertundian ni. Horahan do pertundian ni si Sakeus. Masombuh do pertundian ni agepe ia bayak. Ay masedop jumpa pakon Tuhan Yesus. Ijai ma iaku ini harta on lang memberi kepuasan. Tapi anggo huiri ko Tuhan Yesus. Puas ma pertundiaku. Satonga humbani artaku hubere bani halak nama sombuh.
berubah. Adong paruhuran na baru. Sadihariro paruhuran na baru. Dop idilo Yesus goranni. Dop ijaloni Tuhan Yesus i rumahni. Yesus sendiri makatahon, maningut tondo kau i rumahmu. Malas tu manghurni si Sakeus, ijaloni Tuhan Yesus. Goraku pe botohni, berarti nahur jahon ganupan ni botohni. Halani iya na marsahap, Yesus na mandilo awon, naibatado iya. Langadong na ponop ilobeni. So nay mapanandayon ni si Sakeus, ay masemangaku dosa iya bani Tuhan Yesus. Ang godong nahu tipu, opak lopi maay hupaulang. Jadi hatahon Yesus mahubani. Jupahan haluahon do rumahon sadarion, ay anak ni si Abraham dohoma iya. Jupahan haluahon do rumahon sadarion. Sadihari si Sakeus manjalo haluahon. Sadihari si Sakeus manjalo keselamatan. Tetu balosta, sanggaro Tuhan Yesus menjupahi ia, mandilo goranni, Sakeus, podas maho susur, maningut tondok doawi rumahmu. Dop itangar si Sakeus hatani Yesus. Mitor malas tu manghurni ijaloni Tuhan Yesus i rumahni. Anjaha mangaku dosa si Sakeus. Ahana yang gap ni sadokah nion, mambahen malas suhurni, tapi langongga membere haluahon. Sonari dop jupah pakon Yesus, ibagihon ni artani bani halak na miskin, bani halak na masombuh. Mulai hunjay nari, Yesus makatahon, jupahan haluahon do rumahon sadarion. Halak pardosa islamakon. Sonaha aseboy islamakon. Halani roh anak ni jolmain, namargoran Tuhan Yesus mengindahi halak pardosa. Halak pardosa aipe si uhurni mangidah Tuhan Yesus. Berarti aseboy terjadi keselamatan. Yesus dong masusur surga jadi manusia. Roh ia hutongah-tongah ni jolma. Ipindahi ni halak pardosa nalaho islamak konni. Sonari humbata. Hubamu sendiri. Si holdonani uhurmu ipaluah Tuhan Yesus. Si holdonani uhurmu iselamatkan. Anggo si Sakeus adong sihol ni uhurni. Ipindo uhurni do sihol mangidah rupa ni Yesus. Ipindo uhurni do sihol jupah pakon Tuhan Yesus. Halani Yesus Roma mindahi, halak na sihol uhurni jupah pakon Yesus, ay masih si Sakeus ijaloni makeselamatan. Jadi panukunan hubata. Aseboy hami selamakon. Maningundong do sihol niuhur ibaga suhurmu. Do mana ni adong sihol nihurai ibaga suhurmu? Totuang go sihol uhurmu jupa pakon Yesus. Porini adong pe na menghalangi ham mamboge hata ni Tuhan Yesus. Adong na menghalangi ham laho manjalo keselamatan. Ita dikokam do ganupanai. Halani sihol ni hurmu manjalo haluahon ni bagas Tuhan Yesus. Lang rabe ham pabunihon dosamu ay. Lang be iponopkon ham dosamu. Songon si Sakeus lang iponophon ni be. Tapi mangaku ia bani Tuhan Yesus. Halani ay pareksa hamma. Dom manani onggaham rohu Tuhan Yesus. Do mana ni onggay dilo Yesus kam asibereni bamu keselamatan?
Atap adong na manghalangi ham. Ay mambahen lang rohamu Tuhan Yesus. Sonari Yesus mamindahi halak namago. Mamindahi halak perdosa ase islamak konni. Berarti ham sendiri pe. Maningun adong doi baga suhurmu. Ipindo uhurmu. Sihol jupah pakon Tuhan Yesus. Anggo sonai pasti do ijupahi Yesus kam. Songon si Sakeus. Yesus sendiri makatahon. Sakeus, susur maho. Maningun tondok doau i rumahmu sadarion. Maningun. Halani tujuan ni Tuhan Yesus memindahi halak perdosa. Laho paluah kon halak perdosa. Ay masih halak perdosa nasi luhur ni ipalua. Yesus sendiri makatahon. Maningun dohu paluah kam. Jadi anggolape maluah kam. Anggolape jaloham keselamatan humbani Tuhan Yesus. Hatahon ham mabani Tuhan Yesus. Bahen ham paruhurakon sihol jupah pakon ham. Ase jupahi Yesus kam. Halani Yesus roh. Laho memberi keselamatan bani halak perdosa. Sakeus domai selamakon. Keadaan pertundian dinokan. Masombuh. Tapi dop jupah pakon Yesus. Malas tu manguhurni. Anjaha mengaku dosa. Ijaloni mak keselamatan. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamroh laho mamindahi halak perdosa. Laho mamindahi halak namago. Ase ibereham haluahon. Ay masih si Sakeus. Ipindo hurni sihol jupah pakon ham. Ijupahi ham iya. Roham huhuta Jeriko. Ase boy mandilo goranni. Anjaha memberi keselamatan. Si Sakeus. Halani sihol luhur ni jupah pakon ham. Langadong bina mangambati iya. Ay mase ibogeni ham. Ibogeni idiloham goranni. Mitori jaloni doham. Iakuini dosani. Ijaloni mak keselamatan nahumbamu. Tuhan mersahak kamu banami salak-salak. Ase boy manamin. Ase adongi baga suhur nami sihol mangidah kam. Sihol mamboge soramu. Sihol manjalo keselamatan. Jupahi hamma. Anggo bue opek alasan nami. Mambahen lang raha nami serius. Mamboge hatani Tuhan Yesus. Mersahak maham Tuhan Yesus. Anggo teruskan nami mardalan ni bagas uhur nami. Lang raha nami membuka perhuran nami hubamu. Mago mahanami. Halani ay marsahak maham. Jupahi ham mahanami. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin.